नमस्कार जय जगन्नाथ सत्यमेव जयते दर्शक बंधु को प्रथमे बी न्यूज भारत पक्षर स्वागत। तेज आज प्रसंग रही माकड़ डिया दल को टोपी पिंधा जापे आज आम अच्छु पुरुषोत्तमपुर अंचल एवं आम सहित अच्छा कांग्रेस मुखिया माने पुरुषोत्तमपुर अंचल यह प्रसंग आज रही जे कि ब्लॉक सभापति होइछंती प्रदीप महाराणा नवनियुक्ति पाई। तेबे जो नवनियुक्ति पाई केमिति पाइले काहेकि पाइले एवं कहा द्वारा पाइले से सबू को नहीं कर्मी माने एवं एनएससी रो पूर्वतन कांग्रेस सभापति मध्य आम सहित अच्छा यही माने असंतुष्ट अच्छा एवं विधायक प्रार्थी जे थिले से असंतुष्ट अच्छा चलतु आम शुणी ना आम पाखे अच्छा आप तो जापारे देखिथे निश्चित भाव आम सहित अच्छा विधायक प्रार्थी कांग्रेस अच्छा पूर्वतन जे कि एनएससी कांग्रेस सभापति अच्छा तो चलतु सर कौन कहे यही जो आप राजनीति रे पुरुखा नेता आपण माने सार तो बहुत दिन पुरुखा अच्छा पुरुखा नेता भाव परिचित एठिकार देन आपण विधायक प्रार्थी रूपे चयनित होते आगामी निर्वाचन रे जो आगामी पुरातन निर्वाचन जो 2024 रे भोट पाई अधिक देन कौन एमती है जे असंतुष्ट आज देखा देछि। देखंतु वर्तमान जे सभापति अछंती से होचंदी दंडपाणी पात्र मु शुणा पाइली मु देखिली फेसबुक रे जतलो गोटे कागज अपलोड होइतिला देखिली जे पूर्वतन जे थिले ब्लॉक सभापति आमर प्रदीप महाना तांको आउ थरे सभापति दायित्व देइचंती कोभली भाव रे देले सभापति दायित्व मु किछि बुझी पारनी काहेकि 2024 इलेक्शन रे से पूर्वतन जे विधायक थिले सूर्यमणि बद्य तांको सहित जाइगिरी हाथ मिसेइथिले किछि टंका लोभरे दल विरोधी कार्य करथिले दल पई आदम काम कर नथिले किंतु आज मु सुनिली देखिली मध्य जे दंडपाणी पात्र बाबू को हिसाब रे देले तांको दायित्व मु किछि बुझी पारनी काहेकि ना आइरे जल जल ही देखा जाउची जे कांग्रेस को ए सभापति जे नूतन दायित्व नहीं से पूरा डुबे बसचंती सी मध्य पूर्वर थिले बीजेपी तापर हेले बीजेडी तापर हेले कांग्रेस किंतु जहाँ जना पड़ची बीजेपी पे काम करछंती किंतु दल एथिरे आगु को जाई परिबो नाही काहेकि ना जो आमे जो कांग्रेस कर्मी अछु मु 2024 रो विधायक प्रार्थी किंतु मते मध्य किछि गोटे माने गोटे पचार नाही उच्चार नाही किछि नाही मोर ब्लॉक रे गोटे देई परछंती गोटे जन को सभापति दायित्व किंतु आम अजाणत रे आमे मते किछि जाननु किंतु कोभली भाव रे दउचंदी माने तांको केते दूर ठीक लागुछि सेटा तांको ही जणा निहत रूपे या सहित तो युक्तियुक्त कथा रही आम सहित जो पुरुष नेता अच्छा टणा नेता अच्छा से भी एनएससी पूर्वतन कांग्रेस सभापति अच्छा मनोरंजन दास आगे अच्छा सर कौन कहे यह केते दूर चुक्त ये कथार देखो बर्तमान तो विधायक प्रार्थी से खलिकोट निर्वाचन मंडल तांकर अजाणत गोटे जिनस होती पुणी तांकरी ब्लॉक भितर जन को प्रेसिडेंट दिखाई किंतु विधायक प्रार्थी जानी ना ये गोटे दुर्भाग्यर विषय आमर ए गंजाम जिला पश्चिम जो दंडपाणी पात्र अच्छा आमर सभापति टी चिंता करने कथा जो एरिया रे गोटे सभापति को चयन कर से एरिया मुख्य लोक बा विधायक प्रार्थी एम टे संपर्क रखा कथा फोन कर पचार कथा ये भितर आप जानी कांग्रेस गोटे व्यवस्था अच्छी संगठन सृजन वाली क्राइटेरिया निश्चय रही हाँ से क्राइटेरिया से संगठन सृजन जो अच्छी से क्राइटेरिया हूँ कौन ना प्रति ब्लॉक रे जाइए ब्लॉक लेवल लीडर मान मिसी सेठिकार विधायक प्रार्थी ये समस्त सहित मिसी क्या कले ठीक हो जो प्रार्थी चयन होती नवनियुक्त होती से साधारण भाव आसी कि राली करेंगे चयन हेली बोली आपण मानक किसी जनइबे सब अच्छी कि नहीं किसी ना सी कौ साहस करेंगे आज्ञा सी पूरा 24-2000 निर्वाचन में कांग्रेस दल छाड़ी बीजेडी की गले किसी पैसार लोभ पाई
ତେଣୁ କେଉଁ ସାହସରେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମଦାନୀ ନେତାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କେ କଲେ। ଗଲାଥର ତ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଏବେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିଲେଣି ଆଜିକାଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ନେତାକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ତାଦ୍ୱାରା କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସଟା ଆହୁରି ରସାତଳକୁ ପଳାଇବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି କର୍ମୀ ନାହିଁ। ଗଲାଥର ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁଲାଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ସେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଭାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ରହିବେ? ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ନା? କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କିଭଳି ନବନିଯୁକ୍ତି କିଭଳି କରାଗଲା? ସେଇ ତ ପଡ଼ିଛି କଥା। ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଚୟନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ, ସିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସଂଗଠନ ବା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ତାଙ୍କର କମିଟି କରିକି ନେଇକି ଆସିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ତନ୍ଦରା ତରତରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୟନ କରିକି ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅହରହ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ରହିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ରହିଥିବୁ ମଧ୍ୟ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ସେମାନେ ଏପରିକାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାହାକୁ କହିବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଲାଜୀ ଦେଶାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ ସଭାପତିକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛନ୍ତି ଏହିମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲାଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କହିବି କି ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।